Ereng ereng mazra berjak manutui kok firoka hasini kok nama channel Facebook page o korom sora notun bazar nam kiten komiti ni bokhaktui chashalo kaisa koktum panda khlaimani bisingtui cheri nayawi bahike mazra beriman o mazra bermano dati dati rosai nana ni bagai koi mongna rakha আমরা করমছড়া কীর্তন কমিটির সদস্য আছে এখানে উপস্থিত। আমরা দেখতে পাচ্ছি গতকাল নিউজ অন টাইম ত্রিপুরা ফেসবুক পেজে একটি ভাইরাল ভিডিও দেখতে পাচ্ছি। করমছড়াতে নাম কীর্তনের নাম করে জুলুমবাজ চাঁদা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা কোনো জুলুমবাজ করিনি। আমরা ড্রাইভারদের কাছ থেকে সাধ্য অনুসারে যা টাকা দেই সেই টাকাতে আমরা গ্রহণ করি। আমরা কোনো জুলুমবাজ করিনি। কিন্তু নিউজ অন ত্রিপুরা টাইম ত্রিপুরার ফেসবুক পেজে যে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছিল, আমি ওই চ্যানেলের এডিটরকে অনুরোধ করব কোনো সততা যাচাই না করে এইভাবে একটি ভিডিও যাতে পোস্ট না করা হয়। আমরা এই ভিডিও ভাইরালটির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। জয় শ্রীকৃষ্ণ। নাগরাদি অদিহঙ্গিয়া যে জায়গাটা কৃষ্ণ নামে যে জায়গাটা অভিযুক্ত আছে এই জায়গাটার নাম কোন জায়গা? করমছড়া নতুন বাজার। আমরা এই প্রথমবার নাম কীর্তনের উদ্যোগতা নেওয়া হয়েছিল। এবার অত্র এলাকা 5টি গাঁও সভা নিয়ে আমরা এই উদ্যোগতা নেওয়া হয়েছিল। সাহায্য নামে কোন রাস্তা এবং কোন স্থানে চাঁদাটা তোলা হয়েছিল এই বিষয়টা নিয়ে এই কীর্তনটি করমছড়া নতুন বাজার মেন রোড সংলগ্ন করমছড়া নতুন বাজারের ক্ষেতের মধ্যে আমরা এই কীর্তনটি করা হবে এবং চাঁদাও এই করমছড়া নতুন বাজারের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। যিনি করমছড়া কীর্তন কমিটি নিউজ অন টাইম ত্রিপুরা ফেসবুক পেজ যে নিয়েনি সারিनि साइटानि परे जे सारकजांमानि बिनि बावै जों सारा करमछड़ा कीर्तन कमिटिनि पक्षङै जों खुब दुखित। दानि होनलाय सारा त्रिपुरा मेनेजमेन्ट कीर्तन चलै दं जों किन्तु ए जे बुकुंबाराङै जोंबो हरिनाम लानि बावै चिनि नाम कीर्तन जों जे चिनि जे आबुजनानो जे संशोधननि बागै चिनि जे ए कीर्तननि जों आसाम आगरतला रुटो जे जों केसु साहित्य बिमानि परे केवना केव जों भाइराल खालामनानै जों बिनि बागै करमछड़ा कीर्तन पार्टी ओइ खुब दुखुजनक। दानि होनलाय जों बासकां जे बरक याप्रिकसे बिनि बागै जोंबो कीर्तन नो जों आगामी दिन आरो जों हामजानि बागै जों सारा त्रिपुरानि जनगणनि दिनाव जों अनुरोध खालामो जों कीर्तन पक्षते जाहाथे निउज अन टाइम त्रिपुरा फेसबुक पेज दंनो जों এই যে সম্পূর্ণ ভাইরাল খালামনিबो যত असत्य मिथ्या अभियोग बिनि बागै কোনো দিশাই লাनि बागै जों চিনি করমছড়া কীর্তন কমিটি পক্ষে থেকে जों অনুরোধ খালামो। আচ্ছা নং তো সাকা কাইসা পেজও ভাইরাল খাইজাগো ভাইরাল বলতে বো ভাইরাল তাম নতি বিষয় না ওই বো ভাইরাল খাই যে जों फानबाय रांखावो जुलुम खायो रांखावो जों ड्राइभारनो जबरदस्ति खायनाव चिनि अब जों अब हायखायो जों जे फारिमा जों 10 टाका अंथ 5 टाका अंथ अबनो जों ग्रहण खायजावो बो जागाव नरो आम जों इ जे नाइटंसरा बिसि आसाम आगरतला ए रुट करमछड़ा निउ बाजाराव जों अ कालेक्सन किसा जों जाहाथे
অর্থনীতি দুর্বলতা চিনি ফাইন্যান্সিয়েল দুর্বলতা কারণেই একটা কীর্তন খাইনিखाय বহু रां नांगौ बिनि बागै जों जे एक टाकानि फारि दुइ टाकानि फारि बिनि बागै जों लामावो जों किसा ड्राइभार अंदर हेल्प बिगुता जों আচ্ছা আপনি তুই आव जों जे निउस चेनेल बो जदर सावो जों सोरोंमानि पाइमोनखोरै जोंबो बुइनि दालाय जों तला खोलै दंमानि जोंबो सोरोंगिरि जों अबनो बुजाय थामोनो बिनि बागै जोंबो चेष्टा खाइमानि बागै जिनि सब समय जे ये जे न्यूज ऑन टाइम त्रिपुरा फेसबुक फेसबुक बुनो आं कइमोनो नों फायै जे जों जे जुलुम दिखाय जों जुजबस्ती साहाय्य खाय आपने किसा चिंताधारा खाइन दगा जे अब जे बुनो न आपने रेफरो नाय अब की सत्यिकारी ना मिथ्या जे चिनी ओ दिशा माने आगे नों चैनल फेसबुक सार माने आगे चिनी कमिटी रो फायै किसा मालाय खाय जोंबो किसा हामजा खामो चिनी न्यूज ऑन टाइम त्रिपुरा फेसबुक पेज रंनो जों अनुरोध खायजाबो नर अपना डिक्शनारी ओंका जुदि आपने डिक्शनारी का सोंबाय फायबा बा आपने सारी जों नोंबाय फन मालाय मानो चिनी जत्तो चैनल नो जों अनुरोध खायजाबो चिनी अपनो मुसां खायै चिनी कितनो ए जे जों परे एक ए चिनी जे प्राय इ जेनेरेशन आनी 41 বছর आनी काका ओ करम सरा होने आं ताक बुसि कितनो नुगियोखो अबनि बागै जों चेंज खालाय मानिसे जोंनो नरक फारिखा आरो साहाय्य खायनि बागै जोंनो अनुरोध खायो